Lagbo. Ayan, nakadali. Long pass to Lagbo. Kuha ni Lucente. Lucente. Pasa kay Pirito. Pirito. Pasa ka. Ay, nakuha. Ay. Lucente. Lucente. Pasa kay Corpeño. Corpeño to Corele. Wala. Kuha ni Corpeño. Corpeño, nabitawan. Kuha ni Capiano. Capiano to Asoy. To Lucente. To Pirito. Connection. 2 points. Remaining time, 8 minutes and 24 seconds for the second period. To Lagbo. Lagbo to Corpeño. Corpeño, pasa kay Lagbo. Lagbo to Mamong Tupa. 3 points. Bakit tayo niyo? Kaso, bakit tayo? Nagriyak. Tabiano to Asoy. Asoy to nasa ilalim. Pirito to Lim. To Lucente. Pasa kay Lim. Ibagod. Writing. Ikat ko na ba sa ibang bansa. Nagkinuya ka hindi eh. Kapag-picture ko sa passport. Corpeño. Yes, para tirawan ka. Tanto shoot. To Lagbo. Nagpin Lagbo. Using Douglas. Ibagod. To Pirito. Nadalang bola. Pirito balik kay Tabiano. Tabiano to Lim. Wala kuha ni Tagasibo. To Corpeño. Dribble pasa kay Tupa. Maamong Tupa. Porting to shoot. Corpeño nagpit. Corpeño. Time to shoot. Reiko. Lucente to Tabiano. 2 points. To Lagbo. Remaining time 6 minutes and 45. Maamong Tupa. Pasa kay Lagbo. Tinira ng 3. Kuha ang sundutan. Kuha ni Coronico to andun si Tagasiba. Aray, wala. Kuha ni Pirito. To Tabiano to Lucente. Oh, may sumabit. Wearing number 4. Lagbo. That is your first personal foul. First team foul. Andun si Pirito. Ay makabantay si Coronico. Maamong Tupa. To Lagbo. Porting to shoot. Lagbo for 3. Nakuha ni Lim. To Tabiano. Tabiano on the move to Pirito. The shot is basket. Foul on number 94. Wala. Corpeño. That is the second personal foul. Second team foul. Bonus shot ni Pirito. Ayun. Lagay na siya. Remaining time 5 minutes and 55. Lamang na usa ang kamalig. Coronico. Pasa kay Maamong Tupa. Tinira ng malayuan. Kala kuha ni Corpeño. Yoyo shot. Wala. Kuha ni Lagbo. Pinilit. Wala. Kuha ni Coronico. Wearing number 3. Lucente. First personal foul. Second team foul. 14 to shoot. Mag-iinom na sa'yo. Okay, nakuha ni Lagbo. Tumaamong Tupa. Walang bantay. Aray.
Nagpaligid. Long pass to Tapiano to Lucente. Aray! Nakusugod Iban. Shout out ka mo kan Juan. Sira magbubot. Ang babat ko no kung sino. Ang babat kung sino. Sira magbubot. Sila mo kung ulubog. Ano siya? Sidik. Wala. Kuha ni Pacheco. Kuha ka naman. To Abe. Abe to Pacheco. 2 points. Dire kon. Basira ni basira. Laro na Pareho. Pero ang player sa kabaling. Siyam Salino. Okay. Dr. Bugeng. Pasa kay Pahayahay. Pahayahay dayon. Salis, wala kuha ni Sidik na bukawan. Salis, aray, sumabit. Number 16, Sidik. Pushing foul. Kamu mapili nga rin, sa'yo. Kamu mapili, sa'yo yung babat. Di man itong babat, kay sa saliwan mo. Ay, mo rin nga sa liwas kami na babat ba? Di rin, roll ko para si Joey. Ang first time yung Okay, dua. ano nga rin, yan pwede nga ang kontra mapili. Kamu mapili, kung sino yung babat na kaya. To Peñalanda. Sino ang kaya? Peñalanda to Sidik. To Bakay. Score 41-40. Pasakay ka naman, Telira, aray, ayun, pumasok. Kakaykay, Monikayo, pasakay Pahaya. 3 points, ibagod. Losente, sumisilas. Barangay. Juan. Kapitan pati agawan. Pasa kay Monikayo, tupaw. Andun si Kakaykay, aray ko. Agawan, kuha ni Pacheco. To Losente to Sales. Ayun, remaining time 3 minutes and 5 seconds. Monikayo, Pedro, pasa kay Peñalanda. Ay, nakanali na. Ken, bandiri na. Bandiri na. Pasa kay Pacheco on the move. Pacheco, nagapaling kay Losente, iniwan sa 3. Wala, nagpaubos sa ball. Wala kaglakit ball. Nagtawa sa niya, Chris. Kaya nagpabol. To Pahayahay, remaining time 2 minutes and 39. Pahayahay, itinira ni Pahayahay. Yahay. Shout out sa natin, no? Ating barangay official.
officials, nakita sa bayan. Losente, dribble. Losente, pasa sa ilalim. Ay! Naingalimot ito! Naingalimot! Monecario! Sumabot! Wearing number 5. Kanaman, niligay sa band. Kanaman, that is your first personal foul. Pretty fouls. On the earth. Kita on the earth. Unang tira ni Monecario. Aray, wala. Okay. To Pacheco. Pasa kay Kanaman, dribble. Pasa kay Losente. To Abi Binay. Losente, step by. Grabe lang siling referee. To Monecario, to Peñaranda. Lista mo na ito. Lista na ako sa Peñaranda. Losente. May foul. Wala na yung number 22. Bakaykay. First personal foul. Warning for penalty. Forward. To Abi, balik kay Pacheco, dribble, panili, to Abi Binay ng Makati, wala kuha ng Losente, tinira ng 3, wala kuha ni Bakaykay, nasundukan na naman, kuha pa rin ni Losente, kuha naman, kuha ni Sales, wearing number 26, Pahayahay. First personal foul. Penalty. Unang tira. To Bakaykay, pasa kay Peñaranda. Itira. To Monecario. Bang! 3 points by Monecario. Seconds to play. 47 seconds. Kanaman. To Losente. Nagpilit. Ay! Claro, last touch si Sales. Seconds to play. 38 seconds. 48 seconds. To Peñaranda. To Sidik dinapit. To Bakaykay. Nakawala. To Abi Binay. Kuha ni Pacheco. 15 seconds. Kanaman. Ay, wala. Kuha ng pass to Bakaykay. Ay. May sumabit. Wearing number 8. Abi Binay. Second personal foul. Warning for penalty. 4 seconds na lang. 4 seconds. Unang tira. Pasok. Okay. 2 seconds. Sige, magbasa ka lang. Okay. Boundary na.
Dating yan.